মাল চন্ডী মশাল নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরে দেখছে, শুনছেন না? দেখছেন না? মশাল নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরবার লাগছে। সবাই লাগছে দুষ্ট দমন করবে, শিষ্ট পালন করবে, পৃথিবীর সমস্ত দুষ্ট বিনাশ করবে। মশাল দিয়া ঘুমিয়ে দেখছে মা ভবানী, মা চন্ডী, মা ভবানী। জয় শিবচন্ডী। আজকে মা ভবানী কমিটির ডাকত দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তোমার গুলার সাথে দেখা সাক্ষাৎ আরো আলোচনা করি। মই আলোচনা করার আগে আমার সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজ্য মিশনের যে সভাপতি, রাষ্ট্রীয় সভাপতি নারুদা সাহেব, যেটা বিশ্ব মহাবীর ছিলেন জন্ম জয়ন্তী তোমার দীর্ঘক্ষণ ভাষণ রাখছে। তোমার আরো কিছু আলোচনা করবে, ধর্মীয় আলোচনা করবে, হয়তো রাজনৈতিক কিছু, অসামাজিক কিছু আলোচনা করবে। হিন্দিতে করবে, মানসিটা গুজরাটের, মানে রাজস্থানের। এই নারুকা সাহেবের এর মিশনটা হল, উদ্দেশ্য হল রাম রাজ্য মিশন। ক্ষত্রিয় ধর্ম এই সত্য যুবক, মনে রাখবেন, সত্য যুবক ভাতার মাইয়া বা স্বামী স্ত্রী না, এই স্বামী স্ত্রী কথাটা এই মহারাজ রামচন্দ্র সারা পৃথিবী বিস্তার করে। ভগবান রামচন্দ্র বাপ মা কি জিনিস সেটা শিখেছে, ভাই ভাতিজা কি জিনিস কেন করে ব্যবহার করা লাগে, সমাজ কেন করে ব্যবহার করা লাগে, দেশ কেন করে শাসন করা লাগে, সমস্ত গুলো শিখেছে। যার এই নির্দেশনাটা নাই মানে তার বিনাশ, যার যার নিজের ভিত্তিতে এতদিন দেশ শাসন করছিল বা ব্যবস্থাপনা কার্যকর করছে, তার তার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছে রামচন্দ্র। সেই জন্য রাম রাজ্য আজকে সেই রামের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ একটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় সমাজ লাগছে। আর ক্ষত্রিয় উৎপত্তি হচ্ছে নারায়ণের খাটিয়া, বিষ্ণুর পুত্র নারায়ণ, ব্রহ্মা আর মহেশ্বর। ব্রহ্মার বংশ প্রায় ব্রাহ্মণ, মহেশ্বরের বংশ প্রায় শূদ্র, নারায়ণের বংশ প্রায় ক্ষত্রিয়। মানে ক্ষত্রিয় মানে আমরা ক্ষত্রিয় কই, কিন্তু সংস্কৃত ক্ষত্রিয় মানে শস্ত্রধারী, শস্ত্র আমরা কই অস্ত্র। নারায়ণের হাতত অস্ত্র শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, ওটা শস্ত্র মানব যন্ত্র। সেই নারায়ণের বংশকে, নারায়ণকে ক্ষত্রিয় কয়, ক্ষত্রিয় কয়। আমরা তার বংশধর, আমরা ক্ষত্রিয়। সেই জন্য আমার পূর্বপুরুষে নারায়ণ বলে পরিচিত।
গদাধর আচ্ছা আমি এগুলা আমার আলোচনা করার আগে খালি তোমার পরিচয় করে দিল যে সেই একজন মানসিক তোমরা একটা রাম রাজ্য মিশন কমিটি বানাইছে সারা ভারতবর্ষ তোমরা অর্গানাইজ করে দেয় রাখছে প্রচার করে দেয় রাখছে আর এখন সমস্ত যতগুলো ক্ষত্রিয় মধ্যে ভারতবর্ষ আছে কোন একজন হচ্ছে নতুন করিয়া হয়েছে সমীকরণ মানে একতা সেই নারকাদি ধর্মশাস্ত্র অগাধ জ্ঞান গীতা রামায়ণ মহাভারত উপনিষেদ বহু জ্ঞান সংবিধানিক ব্যবস্থাপনা বহু জ্ঞান সেই মানসিকটা আমি অনুরোধ করছ যে আজকে আমি মিটিং দার্জিলিং মা ভবানী কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত হই তোমরা দুই চার কথা আলোচনা করেন তার দুই চার কথা মোবাইলে শোনা লাগে শুনতে না শুনতে হিন্দি দিয়ে করবে আর ওই আজকে আমার ভাষা পড়ো নারুকা দিন পরে থাকতে আমি কিন্তু আমার ভাষা না হিন্দি বুঝো হিন্দি দিয়ে ঠিক আছে না নাই হ্যাঁ আমার ভাষাটা করলে আমরা ট্রান্সলেশন করি শুনে আর যদি হিন্দি দিক সারা ভারতবর্ষের মানুষ শুনবে এখন আমার সাথে সারা পৃথিবীর মানুষ আছে ক্ষত্রিয় মানুষ আছে আমার এই কথাগুলা যেটা ইউটিউবে দেয় ফেসবুকে দেয় সারা পৃথিবীর মানুষ শুনে যেটা হিন্দি ভাষী মানুষ হিন্দিতে কথা করে সকাল শুনবে এবার কোনো অসুবিধা হবে না আমার অসুবিধা হবে নাকি ঠিক আছে ধন্যবাদ ফোনটা টাকা কারেন্ট নাই না কারেন্ট নাই কারেন্ট কারেন্ট না বলে কারেন্ট কানেকশন নাই না 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 এসে এটা কারেন্টের ব্যবস্থা করা আছে ঘাটবাটা না हेलो हेलो हाँ अभी मीटिंग शुरू हो गया हाँ सारे माँ भवानी कमेटी लोग आ गया आपका कुछ पसंद सुनना चाहते हैं आप उसको उनको संबोधना कीजिए ठीक है जय माँ भवानी जय शिव चंडी मैं कुंवर राजेंद्र सिंह उनका आप सबको जय शिव चंडी करो जय शिव चंडी जय शिव चंडी जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय छात्र धर्म जय छात्र धर्म जय राजपूताना जय राजपूताना। सभी को बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम के लिए शुभकामना और हमारे श्री श्री अनंत देव नारायण जी महाराज साहब को मैं जय शिव चंडी जय माँ भवानी प्रणाम करता हूँ और आज बहुत ही अच्छा संयोग है कि आप सबसे चर्चा हो पा रही है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि पूरा देश का क्षत्रिय जाग गया है, जग गया है अपनी जगह। हमने
24 फरवरी को एक प्रतिज्ञा की थी कि यदि हमें ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी नहीं दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होगी कि पूरे देश का क्षत्रिय वर्तमान सरकारों के खिलाफ हो जाएगा। और ऐसा हो गया था। महाराज श्री अनंत नारायण जी, अनंत राय जी ने पूरे देश के अंदर घूम घूमकर आपका पूरा मुद्दा पहुंचाया है। राजस्थान में मारवाड़ के महाराजा श्री गज सिंह जी बहादुर से वो मिले, जैसलमेर में श्री कृष्ण के वंशज महारावल चैतन राज सिंह जी से मिले, और क्षत्रिय संत महंत प्रतापपुरी जी से मिले, फिर उसके बाद होशमाम में मिले, बहुत से राजा महाराजाओं से मिले। क्षत्रिय संघ इतना बड़ा संगठन है, उसके संघ शक्ति कार्यालय में मिले, राजपूत सभा जयपुर से मिले, राजपूत सभा मारवाड़, राजपूत सभा जोधपुर से मिले, बहुत से लोगों से मिलकर इस मुद्दे को किया, और बहुत जल्दी पूरे देश का क्षत्रिय एक साथ इकट्ठा होकर अगले 5 साल में क्षत्रिय शासन ले लेगा। जय श्री चंडी। मैं आपको भगवान श्री राम की मुझसे विश्वास दिला रहा हूँ कि पूरा देश का क्षत्रिय में इस समय स्वयं श्री राम और कृष्ण की आवाज आ गई है। अब गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसका दौरा अगले 15 दिन के अंदर महाराज श्री अनंत नारायण जी महाराज साहब करेंगे, और उनके साथ हम और हमारी पूरी टीम जाएगी, और फिर अपना बड़ा आंदोलन हम करेंगे। हो सकता है कूच बिहार में सब जगह के लोग इकट्ठे हों, नहीं तो राजस्थान में किसी जगह पर एकत्रित होकर अगली रणनीति बनाकर आप सबको, जो भी ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन है, उसके सारे पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर संकनाद करेंगे। हम सब पूरी तरह से तैयार है, और माँ भवानी, शिव चंडी, माँ भगवती हमारे साथ है। इसका विश्वास है ना आपको? हाँ। अभी देखो, गुजरात के अंदर जो क्षत्रिय था वो सबसे शांत था, वो कभी भी लड़ने भिड़ने के लिए, आंदोलन के लिए आगे नहीं आता था। और इस बार गुजरात में हमने कहा था ना कि द्वारका से होगा, द्वारका से ही यह युद्ध शुरू हुआ है। वहीं पर जो सबसे मजबूत थे हमारे दुश्मन, वहीं सबसे कमजोर हुए हैं इस बार, और वहीं से आप उठकर पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होता हुआ ये अपने आसाम तक, बंगाल तक जाएगा आंदोलन। आपको विश्वास है ना? तो माँ भगवती, माँ भवानी की ये कृपा है, और भगवान श्री कृष्ण और श्री राम हमारे साथ हैं। क्षत्रिय धर्म का वर्चस्व की जो ये लड़ाई शुरू हुई है, ये अब बहुत जल्दी विजय तक जाने वाली है, और इसमें महाराज श्री अनंत राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ईश्वर की कृपा से, देव की कृपा से फिर से, जैसे महाराज जनक के टाइम पर रघुवंश सिंह और महाराज जनक के वंशज मिले थे, ऐसे ही इस बार फिर हम सब मिले हैं, और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। राजमाता गायत्री देवी जी, राजमाता उत्तरा देवी जी कोटा, इन सब का जो ऋण है ना पूरे देश के क्षत्रियों पर, उसको चुकाने का समय आ गया है। एक बार मेरे साथ बोलिए महावीर वीर चिल्लाराम जी की जय। राजमाता गायत्री देवी की जय। जगत नारायण महाराज की जय। उसके महाराज अनंत राय की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव चंडी, जय माँ भवानी। जय माँ। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा हेलो नारका जी, हमें ये लोग सुनना चाहते हैं, कुछ शास्त्र का बारे में बताइए। अच्छा, अभी बताता हूँ। राष्ट्रीय धर्म का बारे में बताइए, सभा का बारे में बताइए, हाँ, और हमें क्या पगड़ी पहनना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम लोग जो पता है ना, इसको थोड़ा आपका मुझसे भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्षत्रियों का जो रंग है वो सूर्य की जो लालिमा का रंग होता है, जो सूर्य उदय होता है, और जो छटा भिड़ती है वो क्षत्रियों का रंग है सर पे सजाने का, जिसको केसरिया कहते हैं। केसर क्या, जो अंदर से रंग निकलता है, हल्दी को जो तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो रंग निकलता है वो केसरिया रंग हम क्षत्रियों का है। इसलिए जो सर पे हमारे कापा होगा, जो सर की पगड़ी होगी, जो सर पे ताज होगा, वो केसरिया होता है। पूरे देश का क्षत्रिय का केसरिया होता है। उसके लिए ही मेरा निवेदन था महाराज साहब से, और महाराज साहब ने प्रस्ताव रखा है कि
हमारी नारायणी सेना को भी वही रंग जो ग्रामीण सेना का है, केसरिया रंग, जो हमारे राम और कृष्ण के टाइम से क्षत्रियों का रंग है, अर्जुन का रंग है, जिससे अपन साझा करते थे, आखिरी लड़ाई करते थे, उस केसरिया रंग को अपनाया जाए। आप सब सहमत है इसको? सहमत है। हाँ, तो शास्त्रों में एक चीज है, हमारा सबसे बड़ा शास्त्र है गीता। गीता क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा शास्त्र है। और गीता में कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से कि इस गीता ज्ञान के बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ये गीता का जो ज्ञान है वो क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। तो हमको किसी पंडे के पास में, पुजारी के पास जाकर ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गीता के 700 श्लोक, और वो भी किसी क्षत्रिय से ही सुनने चाहिए, क्योंकि कृष्ण भी क्षत्रिय थे, अर्जुन भी क्षत्रिय थे, युद्ध में लड़ने वाले महारथी भी क्षत्रिय थे। आप ये बताइए, गणित का जो टीचर है, मैथ्स का टीचर है, वो कभी अंग्रेजी पढ़ा सकता है क्या? इंग्लिश पढ़ा सकता है क्या? जब वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, तो जो क्षत्रिय का धर्म है उसको कोई दूसरे धर्मों का कैसे पढ़ाए? उसको तो पता ही नहीं है। हम लोग तो, हमारा जो धर्म है वो माँ भगवती को मानने वाला धर्म है, वो राम और कृष्ण को मानने वाला धर्म है। तो हमको रावण के रंग से थोड़ी पढ़ाएंगे, हमको तो क्षत्रियों से ही पढ़ना होगा। इसलिए राज ऋषि जैसे विश्वामित्र जी हैं, महाराज जनक हैं, महाराज दशरथ हैं, ऐसे राज ऋषियों से महाराज भर्तृहरि हैं, विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हमारा भगवान बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, ये क्षत्रिय ऋषियों से ही ज्ञान होगा। आपने एक बात सुनी होगी, लोग कहते हैं ब्राह्मण के पास ज्ञान है। एक जैन धर्म है और उसमें 24 भगवान है, 24 में से सभी क्षत्रिय है ना? महावीर स्वामी क्षत्रिय हैं, ऋषभदेव क्षत्रिय हैं, आदिनाथ क्षत्रिय हैं, पार्श्वनाथ क्षत्रिय, सब क्षत्रिय हैं, नैमिनाथ क्षत्रिय हैं। तो ज्ञान तो क्षत्रिय के पास होगा ना। भगवान बुद्ध क्षत्रिय हैं। सिखों के जो दाढ़ी रखते हैं और पगड़ी पहनते हैं, सिख पंजाब के हैं, उनके सबके 10 गुरु क्षत्रिय हैं। तो ज्ञान क्षत्रिय के पास हुआ या नहीं हुआ? तो हमको ज्ञान कहां से लेना है? अपने घर से लेना है, अपने लोगों से लेना है, क्षत्रिय राज ऋषियों से ज्ञान लेना है। इसकी बहुत जल्दी गुरुकुल की स्थापना होगी। महाराज साहब देख के आए हैं, कई जगह राजस्थान में अपने अच्छे अच्छे संत महात्मा हैं, गुरुकुल हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों को वहां लाया जाएगा, फिर वहां गुरुकुल खोला जाएगा। इस बार मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बोलिए, वासुदेव श्री कृष्ण की जय, बोलिए मां भवानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, जय शिवचंडी। जय शिवचंडी। हेलो, और कुछ बोलिए ना स्वास्थ्य के बारे में। बोलिए। श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्री परधर्मो पयावे। वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि जो अपना धर्म है, जिसमें तुम पैदा हुए हो, क्षत्रिय का धर्म, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारक है, यही तुम्हारे लिए पुण्य का काम देगा। दूसरे का जो धर्म है उसको कितना ही अच्छी तरह से पालन कर लेना, और अपना धर्म का तुक्का भी पालन कर लोगे, तब भी अपना धर्म सही है, अपना धर्म मर्यादा भी कल्याणकारक है, अच्छा है। जबकि दूसरे के धर्म को खूब अच्छी तरह पालन कर लोगे, तब भी तुमको डर लगेगा। जैसे कि एक कंडक्टर होता है, एक ड्राइवर होता है बस का। बस का ड्राइवर यदि कंडक्टर का काम करेगा, टिकट काटेगा, तो काट तो सकता है वो, लेकिन वो अच्छा काम नहीं माना जाएगा, और बस का डिपो मैनेजर उसको पनिशमेंट देगा। और कंडक्टर यदि बस चला के लेकर आएगा गुवाहाटी से कूच बिहार, तो निश्चित रूप से कंडक्टर को भी पनिशमेंट मिलेगा और ड्राइवर को भी मिलेगा। हम क्षत्रिय हैं, हमको क्षत्रिय का काम ही शोभा देता है। जमीन हमारे लिए जरूरी है, जमीन के बाद राज जरूरी है। यदि क्षत्रिय के पास जमीन और राज नहीं रहता, तो वो क्षत्रिय ऐसे है जैसे कि सर्प के पास में जहर नहीं हो, सिंह के पास में, शेर के पास में नाखून नहीं हो। तो जिस शेर के पास नाखून नहीं होगा वो किसी काम का है क्या? उसको तो लका बक्का खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे, कुत्ते खा जाएंगे। और इसी तरीके से हमारे पास यदि शस्त्र, शास्त्र और धरती नहीं होगी, जमीन नहीं होगी, हमारी अपनी धरती नहीं होगी, तो हमारा भी कोई हाल होगा जो आज हमारा हो रहा है। तो ये प्रण कर लो, अपनी बेटी और अपनी धरती किसी गैर क्षत्रिय को नहीं देगी। ये आज से मान लो कि क्षत्रिय की बेटी क्षत्रिय हो जाएगी। इस बात से सहमत है?
कुछ भी हो जाए, हमारा बेटी बेटा क्षत्रिय में ही रहेगा, तभी हम बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। ये लोग बंगाली लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये बांग्लादेशी लोग हैं, रोहिंग्या हैं, ये हमको बेवकूफ बनाकर हमारा धर्म, धरती और हमारी बेटी सबको हड़पना चाहते हैं। हमको मजबूत रहना पड़ेगा। अब हम कम नहीं है। गुजरात की द्वारका से लेकर कामाख्या तक और कश्मीर श्रीनगर से लेकर रामेश्वरम कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं। नेपाल वर्मा तक का क्षत्रिय एक है। इसलिए आप बिल्कुल पूरी ताकत के साथ मुझे रहिए। जय श्री चंडी। हेलो, हाँ ठीक है। जय श्री चंडी। কেমন লাগে ভাষণ বুঝছেন তো? আজকে এই মা ভবানী কমিটির ডাকন যে আজকের এই মিটিং, এই মিটিংয়ের অনেক কথা আলোচনা করার জন্য ভাবছেন। গতিকে ধৈর্য ধরে শোনা লাগবে। শোনা যাবে তো? মনত রাখবে, নতুন ইতিহাস রচনার দাবার লাগছে এই ভূখণ্ডের মানুষ। গতিকে আজকে আমরা যেমন করে মিটিং করবেন নাচ্ছি, এই একটা স্বর্ণ অক্ষর ইতিহাসও দেখা থাকে। আমার এই যে রেকর্ড থাকে, আমরা যে এমন করে সংঘবদ্ধ হয়া আমার নিজের ভাষা, কৃষ্টি, কালচার, মাটি উদ্ধার করার জন্য রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি সব ব্যবস্থার সঙ্গে চর্চা করবার লাগছি। আর এটা কার্যকরী হওয়ার দেওয়া এই বিষয় মই পাঠ পাঠ করে আলোচনা করি। ধর্ম সাইড, ধর্মের পাঠটা আলাদা, রাজনীতির কথাগুলো আলাদা, সমাজনীতির আলাদা, কূটনীতির কথাগুলো আলাদা। তা সবগুলো বিষয়ে আলোচনা করে গেলে আলোচনাটা প্রাণ হয়ে যায়, ভাগ হয়ে যায়। তখন থেকে হয়তো কোনো কথা ছাড়ি দেবে, খুব ধরি নেওয়া লাগবে, এটা তুমি নাই কম। হ্যাঁ, তখন আলোচনার মাধ্যমে এটা হতে হয়তো একটা আলোচনা করে ওটা ছাড়ি দিবি, পুরোটা না করবো, বোঝা লাগবে। আজকে বর্তমান যেটা পরিস্থিতি আছে, বই যেটা রিপোর্ট নিলুম আর কি, বিভিন্ন এলাকা থেকে যেটা রিপোর্ট নিলুম, তাতে মানে বোঝা যায় যে কিছু তো একটা হবে। কি হয় সেটা না জানো। আচ্ছা, যেটাই হোক আমার মঙ্গলের জন্য হবে। জয় শিবচন্ডী। এতদিন যাবত আমার মাঝি চিনে নাই, আমার মঙ্গলের মাথা চলছে এলা। আমার মঙ্গলের মাথা বনা যাবে না। আমার মানসি
এত একতা হয়েছে, মানে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে লাগছে। মানসি হিংসা নিন্দা বাদ দিছে, একজোট হচ্ছে নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য হিউ জান দিয়া মানসি সংঘবদ্ধ হওয়া লাগে। আচ্ছা, আমরা তো 26 বছর হওয়ার দি গ্রেটার কুচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন বানাচ্ছি। আমরা 26 বছরে যেটা করি পাই নাই, নীরব গুজরাট, নীরব গুজরাট। ভারতের প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রীর বাসস্থান নীরব গুজরাট। জনপ্লাবন হয়ে গেছে সত্যি মানুষের, কারণ কোনোদিন ভাবে নাই যেমন হলে, কিন্তু এটা এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। তো আমরা আরো একটা উত্তরপ্রদেশের একজন মানুষ গুপি চাঁদ ময়নামতি অদুনা, আমরা তো অদুনা পদুনার কথা শুনছি। অদুনা আমার এই ভূখণ্ডের মানুষ, আমরা দুই বোন, অদুনা আর অদুনা। বিয়া হয়েছে ইউপি মানিকচাঁদ, ওই রাজবাড়ি ইউপি আর রাজবাড়িটা এলাকা আছে। আর অনেকনা অদুনা পদুনার ইতিহাস বর্ণনা করা আছে, কইতে যে আইটালের ধন পাইটালে শুকায়, সোনার বাটুয়া দিয়া রাখো সাওয়ালে খেলা। তা এমন ধন সম্পত্তি উনার। আর কিছুদিন আগত দেখলেন একজন সাধু কইছে যে মাটির তল সোনার ভান্ডার আছে, সোনার খনি আছে, তার জন্য ভূ বিশেষজ্ঞ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এমনি একটা মাটির তুলে পড়াশোনা করছে, কত টন বলে সোনা আছে, কিন্তু পায় নাই কিছু সাধুটার কথা মতো। কিন্তু ওই সাধু আরো কত সাধু আছে ওই রাজবাড়িটা, তোমরা খাবার লাগছে যে মহারাজা জন্ম নিতে আর মহারাজা আসবে আর নতুন করে নতুন সভ্যতা শুরু হবে। আর এই সমস্ত ধন সম্পত্তি আমরা ওনাকে দিব, তার জন্য পহরা দিয়ে আসবে। বাসে দেখা এই জায়গাটা আছে, এই জায়গাটা আছে, এই জায়গাটা দেখায় না। সেই মানসিকটা ভাষণ দিতে তোমার আচ্ছা নারায়ণ বলু ভালো লাগছে। এটা দশ নাকি ওইটা দশ
और जब तक राजतंत्र नहीं होगा तब तक हमारे प्रजा को मिलेगा। हम लोग इसी प्रकार भटकते रहेंगे। हम सबसे हाथ जोड़ करके आज महाराज हमारे बड़ा प्रतापी कुशल महान प्रजा प्रेमी महाराज श्री अनंत देव जी राय कोच बिहार स्टेट, जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई धर्म की शुरू हो गई है और इसको हम लोग कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इसको तो बहुत कम ही लोग जानेंगे, परंतु हम ये सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज महाराजा भवनपुर के हमारे प्रजापालक अनंत कुंवर जी राजभर, जो कि यहाँ हमारे भवनपुर में महान प्रतापी शासक रहे और आखिरी हिंदू साम्राज्य के शासक रहे, तो आज गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिनको हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता सब लोग आते हैं, जिनसे हम लोग कई बार कहे तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है। यहाँ तक कि नेता लोग जो यहाँ हैं वो भी राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र में राजतंत्र का नाटक बना दिए हैं। और जब तक राजतंत्र नहीं होगा तब तक हमारे प्रजा को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग इसी प्रकार भटकते रहेंगे। हम सबसे हाथ जोड़ करके आज महाराज हमारे परम प्रतापी कुशल महान प्रजा प्रेमी महाराज श्री अनंत देव जी राय कोच बिहार स्टेट, जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई धर्म की शुरू हो गई है और इसको हम लोग कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इसको तो बहुत कम ही लोग जानेंगे, परंतु हम ये सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज महाराजा भवनपुर के हमारे प्रजापालक अनंत कुंवर जी राजभर, जो कि यहाँ हमारे भवनपुर में महान प्रतापी शासक रहे और आखिरी हिंदू साम्राज्य के शासक रहे। হ্যালো, শুনলেন তো? এটাই কিন্তু মুখ দেখে নাই বাঞ্ছিটা, বাচ্চার দেখে নাই মুখ কোনো কবার দেখে। আর ইমাই ওই রাজবাড়িটা আছে চতুর্দশে মোর কথা কবার দেখছে। আর আরো একটা ইতিপূর্বে একটা ভিডিও পাবলিশ হয়েছে, মাল চন্ডী মশাল নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরে দেখছে, শুনছেন না? দেখছেন না? মশাল নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরবার লাগছে। সবার লাগছে দুষ্ট দমন করবে, শিষ্ট পালন করবে, পৃথিবীর সমস্ত দুষ্ট বিনাশ করবে। মশাল নিয়ে ঘুরে দেখছে মা ভবানী, মা চন্ডী, মা ভবানী। মা চন্ডী যদি মশাল নিয়ে ঘুরে তাহলে এটা তো আমার এটা না জানে, অন্য কেন জানে? দেখছে। এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর পরিস্থিতিটা ঠিক নয়, গ্রহ নক্ষত্র দিশা ঠিক নয়, গন্ডগোল আছে, গন্ডগোল হওয়ার না। সেহেতু আমরা কোনদিন ভাবছিলাম নাকি যে সারা পৃথিবীর ক্ষত্রিয় এক হবে? কোনদিন ভাবি নাই। যে ক্ষত্রিয় পার্ট টু পার্ট হয়েছে, ইংরেজি কয় ডিভাইডেড রুল এন্ড পলিসি, ভাগ করো আর দাস বানাও, কৃত দাস বানাও। তেমন করিয়া আমার মানুষ ভাগ করি করিয়া গোলাম বানাইছে, কৃত দাস বানাইছে। কৃষক
ধর্মের নামত কৃতদাস বানাইছে, মানে গোলাম বানাইছে। আমার ধর্মের নামত আমার মাটি কাড়ি নিছে, ধর্মের নামত আমার তুঙ্গ বানাইছে, আমার স্বর্গত নিয়ে যাবে, জন্ম মৃত্যু নাই, একেবারে বৈকুণ্ঠ ধাম, আর জন্ম মৃত্যু না। কেমন কি এইগুলো এটি করে এই পুরুষ যেটা দেবো ওই পুরুষ সেটা দেবো, এই পুরুষ মাটি দেব ওই পুরুষ মাটি পাবো, এই পুরুষ গাই দেব দুধেলা গাই ওই পুরুষ গাই পাবো ওই দুধ পাবো, এই পুরুষ বেটা দেব বেটি দেব ওই পুরুষ বেটা বেটি পাবো, এই পুরুষ তোর মাইয়া টাক দেব ওই পুরুষ তোর মাইয়া পাবো, এই পুরুষ তুই গুরু চরণ যেটা কথা দেব গুরু তো বই পুরুষ নিয়ে নেবে। গুরু যদি থাকে হয় কি করিবে অনাদির দ্বারা, তা এই গুরু করিয়া আমার মাঝে সব ছাড়ি দিবে। সরকারে গালা দড়ি কাটাইছে, এখন দড়ি কাটা কমছে কিন্তু গালায় গালায় দড়ি কাটাইছে, বাপ ফোটা বাপ একজন মাঝে ফোটা। চিন্তা করে দেখো কেমন করে পাঠ পাঠ করিবার লাগছে, পাঠ পাঠ করিয়া আমরা ত্যাগ করবেন না, ব্রাহ্মণ সূত্র ধারণ করবেন না। আমরা ত্যাগ করলাম, মাটি ত্যাগ করলাম, মাটির গুরুত্ব ছাড়ি দিলাম, আমার রাজা মহারাজা ছাড়ি দিল মাটি চলা, আমরা ছাড়ি গেলাম, বামন সূত্র ধারণ করি। বাপ তোমার বাপ দেখো, ফুটানি দেখো, ঠাক পাপ দেখো, কাকো কেয়ারে করে না, কাকো কেয়ারে করে না। মনে হয় বাপ ঠাকুর তার 14 পুরুষ, বাপ ঠাকুর তার 14 পুরুষ সম্পর্ক পাইছে। ভাই এমন করিয়া আমার খুব বুদ্ধুদ্দিন আমার ধর্ম ত্যাগ করল, আর ব্রাহ্মণ সূত্রের ধর্ম ধারণ করল। ফলে আজকে আমার যেটা পরিস্থিতি দাঁড়াইছে, সবাই আমরা আমার নিজের ধর্ম ধারণ করব না না করব, কি কর নিজের ধর্ম ধারণ করা লাগবে। আর এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মোর মুখের কথা শুনে ওই এটাই কথা কম স্বধর্ম ভুলিয়ে। গীতার যেমন বর্ণনা করা এই ক্ষত্রিয় মানুষের বিনাশের কথাটা গীতার বর্ণনা করা, এই জন্য নারুকা সবে একই কথা করবে, গীতার বর্ণনা করা হবে। তা আমরা গীতার কথাটা কাজ করছেন কৃষ্ণ আর অর্জুন। অর্জুন প্রশ্ন করছে, কৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছে, কৃষ্ণ প্রশ্ন করছে, অর্জুন উত্তর দিচ্ছে। দুইজনে জ্ঞানী, একজনের অভিজ্ঞতা আছে আর একজন অভিজ্ঞতা নাই। কৃষ্ণের অভিজ্ঞতা আছে, অর্জুনের অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু জানে। পঞ্চপাণ্ডব এখন জানে, কিন্তু ওর অভিজ্ঞতা নাই। আর কৃষ্ণ জানেও, ওর অভিজ্ঞতাও আছে। সেই জন্য এই কৃষ্ণ অর্জুন করছে, অর্জুন তোকে একটা রাজ্য বানাতে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুরটা ভাঙিয়া, তুই রাজা, তো ধর্ম প্রাণী সবাই তো মানে ভালো ভালো কথা জানিস, কিন্তু তোর দাদাকে রাজ্য দিন, পাঁচ ভাইকে রাজ্য দিন, রাজ্যটা তোমরা জুয়ার নাগালেন, জুয়া জুয়া নাগালেন, দেশটা জুয়ার তো দিন। জিতিন কায় ব্রাহ্মণ
মনে সত্য না মিথ্যা? পঞ্চ পাণ্ডবের ঘর যুধিষ্ঠির জুয়াল দিন ব্যস্তা তা পঞ্চ পাণ্ডব হারি গেল, মানে যুধিষ্ঠির হারি গেল, জিতির কাজ ব্রাহ্মণ জিতে গেল। ব্রাহ্মণ কাজ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের বেটা দুর্যোধন বামন। ওটা ব্যাস মুনির বেটা ধৃতরাষ্ট্র, আর ধৃতরাষ্ট্র বেটা হচ্ছে দুর্যোধন বামন। আচ্ছা, ক্ষত্রিয় মানুষই কখনো দেশ মাতৃক জুয়ার লাগাইবে না, ভূমি জুয়ার লাগাইবে না। অর্জুনের ঘর কেন করে জুয়ার লাগাইবে? কারণ ওর অভিজ্ঞতা নাই, দেশ তার অভিজ্ঞতায় নাই, কারণ ওর বাপটা ওর রাজা বানায় নাই। ওর বাপ আছে ইন্দ্র, ওর রাজা বানাইছে ভীষ্মদেব।